Bienvenidos a VAMPYR. En el capítulo anterior retiré de la actuación a Doris Fletcher y en esta ocasión me toca darle explicaciones al respecto al Viejales del Club Ascalon. Así que voy a entrar directamente al club a ver qué me cuenta. Muy bien, pues ya estamos dentro y supongo que el Lord Redgrave está arriba, ¿no? Míralo. Welcome back to the Ascalon Club, Lance-Bearer. Please tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. I'm not sure I'm the best candidate for such a task. I can hear the hesitation in your voice, Dr. Reed. I admire a man of principles. But in this matter, there is more at stake than your moral comfort. It's not a moral question, Lord Redgrave. It's the responsibility of giving immortality to a man I barely know. Nonsense. Aloysius has been a member of the Ascalon for years. This is but the fruition of a long-held plan. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Your word is my command. Bueno, si el otro está de acuerdo, llega a la entrada de la iglesia del temple. Si está de acuerdo en convertirse, pues bueno. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the Reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Are you sure your information about Redgrave is correct?
He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. Bueno, al final son vampiros, ¿no? A ver, lo primero va a ser llegar a la entrada de la iglesia del Temple. Muy bien, pues ya estamos en las alcantarillas de esta zona. Vamos a ver qué me encuentro por aquí. Bueno, nada de momento, nada interesante. Bueno, aquí tenemos una puerta cerrada. It's locked, all right. Vale, pues a buscar una forma de entrar. El león Augusten. Vale, este es un especie de boss con forma de gorila. Básicamente hay que esquivarle. No insistir mucho en el golpeo. 2 y 3, ¿no? Vale, sí. Más o menos. Le he querido dar 2 veces y me la he jugado. Golpear rápido y esquivar. Uno, 2, ¿no? Vale, ahora suelta. Vale, es un ataque como que libera 2 sombras. Pero bueno, he visto que si no te alcanzan desaparecen rápido. Vale. Pues nada. Quiero probar el ataque especial que he comprado. A ver ahora cuando esté cerca de morir. Las 2 sombras. Con el L2 y el R2. A ver qué poderoso es. Vale, lo deja ahí medio... Vale. Y luego tienes que esperar 99 segundos. Bueno, no está mal.
tengo que ver este ataque contra los bosses. Yo me imagino que contra rivales inferiores es muy útil. Joder, que estoy mal. Pero tengo que ver todavía contra los bosses cuán útil es. Pero claro, 99 segundos esperarte es una eternidad. Contra este me lo puedo permitir, pero... Venga, ya falta poquito. Vale, si me da sangre mejor, por lo que pueda pasar después. Bueno, lo tengo ya. A dormir. No he soltado nada. Vale, es por aquí. ¿Alguna caja? Sí, aquí. Bueno, pues voy a salir ya. Vale, no sé si es por aquí, por arriba, por el otro lado. Vale, esto no parece que conduzca a ningún lado. Así que esto descartado. Luego hay una zona aquí arriba. Espero no estar dando una vuelta tonta. A ver aquí. Carta manchada. Quien encuentre este mensaje, me llamo Robert, necesito ayuda. Mi hija Luis desapareció hace unas semanas. Estoy convencido de que han secuestrado a mi Luis. Por favor, búsquelo, que Dios le bendiga. Bueno, pues... Louise's father was determined to find and save her. Vale, es una misión secundaria. Encuentra a Luis Tisdale. Bueno, pues si puedo la haré. Vale, esta es la puerta de antes. Vale, entonces supongo que tengo que seguir por la otra zona. Por aquí. Vale, más sitios cerrados. Vale, puerta cerrada. Valvulitas. Hay que girar. Voy a abrir la caja primero. Vale, puerta cerrada. Con lo cual yo me supongo que las válvulas... Vale. La puerta está abierta, vale. Vale, la puerta está abierta, pues vale. No sé, tan sencillo se lo podían haber ahorrado, pero bueno. Vale, aquí hay gente, ¿no? Vale, sí. Mal sitio, para retarme a 4. Y mal sitio para quedarme sin energía.
A ver, chicos, sois un poco pesados, ¿eh? A ver, entre que el sitio es demasiado cerrado y que no puedes dejar a los rivales, ya sé que soy un poco pesado, poder sí que puedes, pero si fijas a uno, pierdes a los demás de vista. Es un poco rollo, la verdad. Bueno, ahora que sois dos ya. Bueno, por lo menos me entretiene, pero no me penaliza en cuanto a vida. Venga. Esto en teoría estaba abierto. Vale, lo que pasa es que vuelvo al mismo sitio. No sé, quizás está... Yo creo que es como en otros sitios bajar el agua, ¿no? Lo que pasa es que no sé si se ha bajado mucho, la verdad. A ver. Vale, entonces... Vale, salgo por aquí y bajo. Y aquí ya no hay agua, supongo, ¿no? Vale. Vale, alguna cosita más por aquí. Luis Tisdale. Vale, o sea que está aquí al lado. Pero bueno, supongo que en la calle. Vale, aquí la tenemos. Jamás seré tu esposa. Vale. Vale, lo mejor es usar este ataque al principio y que se vaya recargando los 99 segundos. Señora, cállese, por favor. Estoy intentando rescatarla. Vale, y me arrolla. Vale.
Mira, 7 segundos. ¡Que se calle, señora! Vale, le metemos 600 de daño. Vale, ahora me lo va a resistir. Joder. Stupid newborn! How long are you gonna keep me locked in En fin. Mira que ya queda poquito. Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your wife! Let me go, you bastard! Your prey is mine now! How long are you gonna keep me locked in here? Más complicado este de lo que parece, ¿eh? Vampire or not, I'll never be your wife! You're feeble! How long are you gonna keep me locked in here? Let me go, you bastard! Stupid newborn! Madre mía. How long are you gonna keep me locked in here? Joder. Your prey is mine now! Dusty asshole! ¿Se muere este o qué? I'll never be your wife! ¿Poco? Madre mía. Let me go, you Por fin. bastard! Por fin. Madre mía, qué pesadito. Venga, Luis. Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Goodbye, Miss Teasdale, and be careful. Until we meet again. Vale, pues ya hemos liberado a la señorita histérica. Y ahora toca intentar entrar a la mansión de Aloysius Dawson. ¿Quién se inventa estos nombres? Hacha corriente, otra arma, bueno. Por aquí quizás. No, esto está cerrado. Vale, ahora mismo estoy un poco desubicado. En teoría, por aquí.
Muy bien, pues toca entrar en la mansión. Quizás por aquí. En teoría, es bastante recto, si no está equivocado el mapa. No es por aquí, pero tengo curiosidad. ¿Quién eres? A red river, a song It's in the dark, locked, all right. the whispers of a sun. Jonathan Reed. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they tell me everything. They told me that you struggle hard not to take too many lives. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. Do you require medical attention? If you don't mind. Later, maybe. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. All right. Let me hear it. The walls of your prison have already been raised, Jonathan. But you will freely accept to be locked inside, full of hope for a better day. Pues no sé si me has dicho mucho. Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. A red river, a song in the dark. Bueno, paso de estar peleándome con la gente para darles remedios. Si quieren que les cure, pues muy bien, y si no, pues a otra cosa. A ver, ¿dónde está la entrada? Aquí. Teóricamente. Me indica que por aquí. A no ser que tenga que ser por alguna zona alta. Vale, quizás esta luz sea una señal. ¿Esto está vivo? ¿Está muerto? Bueno, por fin vamos a entrar en la mansión de Aloysius Dawson.